हेलो हाय समस्ते केमती अछंती कोन अछंती आराम करंत समस्ते भले थांदे चलंते आज ब्लॉग आराम करबा आ आज ब्लॉग आरंभ होछि अबिका हम खाई सैलुनी आ अबिका टाइम आसी के देखो अबिका बाजिबो 10टा आ तापर आ गोटे जिस से आनी कहीं काली अच्छी कल शुक्रवार अच्छी तो आमर ये जो घर ओनर जे पुओर बाहर अच्छी तो बाहर सरीगला काली रिसेप्शन अच्छी तो आम तो कहीं जीवन कहीं दूर बाट हो जाए तो से ये जी से काली गोटे पैंट गोटे लेके सब इंस्टाट काम माने किसी गोटे जीव मैंने नुआ थी सी कहे ना मत गोटे दरकार अच्छे भितर भी मुझे देखी पैंट नुआ पैंट भी थुआई फिर भी फर्स्ट टाइम आने जो जींस पे फर्स्ट टाइम एटा कॉटन नहीं हां कॉटन का एटा मजा है देखो कलरटा देखो बढ़िया कलर एटा कॉटन आनचंती जींस पिंदी मां काली पिंदी सारंतु देखिबा केमते कोन लागुची आ हम आपन मन सहित भी देखेबी आ तापर अबिका जलिखा कोन सी तंग ब्रेड खाले मु रोटी खाइली तापर आज तो गुरुवार आज डालमा आ भेंडी एरिका कटा जायची हबो टिके लेट रे करबी कना उष्ण भात अच्छी अरुआ भात हम आ टिके पर करें अबे 10टा अबिका बाजी जा आ टिके एपट सेपट हो सारा पर ठीक 11टा 11:30 बेलू आरंभ करवा तो चलतु आपण सहित आउ टे देखा तो आपण मैंने जी मोर पुराना सब्सक्राइबर थे ताहले जानते मो रुटी केमती पानी रे डिप करके केमती करे तो आज पुणी ये वीडियो आपण मान सहित देखी दूची तो ये देखूँ ये पानी रखी आज रुटी के बुड़े तावा देहरे पकई देती तो तेल भी टे आगे पकई देती तापर तेल पकई मोर दीदीटा अभ्यास हो बोली मुझे दीटा पकाउची आपण मैंने फास्ट टाइम करते गोटे गोटे करेंगे ना कौन कले लगिज तो मोर करके अभ्यास हो गलानी से मुझे कौन कर दीटा पकई कर पानी दे डिप कर दूचे तापर पकाउची तापर तेल पुणी टिके नबा अल्प टिके पुणी चारिकरे पकईकरी अल्प तेल रे ये बहुत बढ़िया भाव में हो चाहा सांगे कि भजा भजी जी थी तादर खाया बहुत बढ़िया माने काम दब तो देखो एमती धीरे धीरे कर उल्टे दबा तापर पुणी आउ से उल्टे दबा एमती धीरे धीरे करदेले आस्ते 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 ये करदेले बहुत बढ़िया भाव में आमर रुटीटा सिकेकी आसब खाइबा को रेडी तो आपण मन सहित से देखो ये करते आसिक जल्दी कहली ये अरुआ क्या करवा तो अबिका मोर ये अरुआ भात कर पखाड़ी रखीदी अल्प की कर डालमा भी ये मोर ओहो बघरा भी सरीगला एठी जो अच्छी कौन शिमला लंका टे भाजी रखद कहीं ये जो वर्षा दिन परिवार रहुनी से जहाँ जहाँ खराब हो जाए सब काटिक भाजी रखी आपर भेंडी भजा हम आठी भी गरम भात हरिका भी जेन कहते उष्ण भात थी आउ जहाँ शाग हरिका सब सरीगला बास अबिका मोर भी कम्प्लीट हो खाली भेंडीटा बसदेल जी गरम भी प्रबल हो पाग भी पूरा मानने बर्षाड़िया पूरा पाग जमी कला भाई कर वर्षा जब हो जाता कि भारी भल हाँ कहीं पूरा गरम मानने भारी विचलित गरम हो तो अच्छी से क्षीर से बसई तो क्षीर हाँ सब धुआ धुई कर सारी तो कौन कर गरम मानने भारी विचलित लगुच पूरा तो से कौन करी मोर भात को ये करके भात को पखाई देवी जो गरम हो भात पखाई देवी लेंबू चिपुड़ी खाइबी बहुत बढ़िया हम आदि डालमा कौन करी आलू भाग चकटी देवी हो मोर तो आपण मान सहित सका देखाई तो रोसे कला बेलू आउ करी कहीं कम चलता ये कला रोसे कला भी समय भी हो जाता खाई पी सारिक पुणी अबिका राति अबिका खाया भी आसिक भी अबिका राति 10टा बाजीगला से अबिका माँ को भी तो खाया दे दीची अबिका डिमांड थिला आज पूरी खाइबा से अबिका पूरी करी से तेल बसई देची और डालमा तो सकाଳେ ହେଇଥିଲା अच्छी डालमा कहीं आमको आम खाइबा एमती किसी एत ना अल्प अल्प अटा चकुड़ी रखी ये अठा रखी एतिक तो पूरी कहीं करेंगे कहीं आमर अलरेडी रोटी कर दे कहीं माँ मोर रोटी खाइबू आउ डिमांड थिला से पूरी करी तो से अबे जाऊँगी अबिका से 5-6 पट पूरी हो आराम से पुणी अटा पूरी मैदा पूरी नु अटा पूरी करी
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀ କରିସାରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିସାରେ ସେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ରୁଟି ଆଉ ପୁରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଛେନା ରାବୁଡ଼ି। ତ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଅବିକା ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ମିଶିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଆଉ ଅବିକା ଜଷ୍ଟ କାମ ସାରିକିରି ଅବିକା ଆସିଲି। ଭାବୁଥିଲି ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇବି ନ ଧୋଇବି କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ କାଟୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଚାଲ ଗୁରୁବାରଟା କାହିଁକି ରଖିବି ଆଉ ସକାଳକୁ ରହିଲେ ବି କାମ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ ଦୁଇ କାମ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ବାସ୍ ଧୋଇଦେଲି। ଯଦି ବେଶୀ ଯଦି ଜୋର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧୋଇ ନଥାନ୍ତି, ଟିକେ ହଉଥିଲା ବୋଲି ତଥାପି ଟିକେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକିରି ବାସ୍ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ଏକାଟା ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସବୁ ଓଗାଡ଼ି ଉଗାଡ଼ି କରି ନିଜେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିରି ପୁରା ଆସିକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା ଆସିକିରି ଟାଇମ୍ 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 10ଟା 25 10:30 ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆଜି ପୁରା 11ଟା ପୁରା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଖାସ୍, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ କହିବିନି ଦାବା କରିକି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ପୁରା ଭଲ କରିବି, ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିପାରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗେ କରିକି ଆଗେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଏକା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ କାଲି ପୁଣି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି ସାଇରାମ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।